पिछले कुछ दिनों से पूरे राज्य के साथ साथ आसनसोल और आसपास के इलाकों में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है एवं चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के 2002 के मतदाता सूची में किसी मतदाता या उनके माता पिता या फिर किसी भी पूर्वज का नाम होने पर उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखा जा रहा है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि वे 2002 में भी मतदाता थे, लेकिन 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। और ऐसे ही एक व्यक्ति है आसनसोल नगर निगम के 78 नंबर वार्ड के काउंसलर और कद्दावर टीएमसी नेता अशोक रुद्रा। इस विषय पर आज उन्होंने बर्नपुर स्टेशन रोड स्थित अपने पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया और सारे कागजात दिखाते हुए अपनी बातें रखी। वहीं इस बारे में भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने भी अपने वक्तव्य साझा किए हैं। आज আপনাদের ডেকেছি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে। আমি অশোক রুদ্র, পিতা স্বর্গীয় চণ্ডীদাস রুদ্র, মাতা শ্রীমতী ঝর্ণা রুদ্র, আমার ঠাকুরদাদা যিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রুদ্র। আমি অশোক রুদ্র রোহিঙ্গা নই, আমি বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা আপনার আফগানিস্তান থেকে আসা কোনো অনুপ্রবেশকারীও নই। আবার আমি 1971 সালের পরে আসা উদ্বাস্তু পরিবারেরও আমি সন্তান নই। আমার জন্ম এই পূর্ণ ভারতবর্ষের এই ভূমিতে, এই পশ্চিমবঙ্গের এই পূর্ণ ভূমিতে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি এবং ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশন এবং ভারত সরকারের কাছে আমার প্রশ্ন যে আমার জন্ম এই বার্নপুর রেল কোয়ার্টারে 1986। আমাদের নামগুলো সব বৈধ ডকুমেন্টস আছে, আমরা তুলে দেব। কিন্তু গড়ে দেখছি একটা ভালো পার্সেন্টেজ যারা 2002-এর আগে নির্বাচনে ভোট দান করেছেন তাদের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে নির্বাচন কমিশন কি কারণে 2002-এর ত্রুটিপূর্ণ ভোটার লিস্ট তারা পাবলিশ করলো? আমরা শুনেছিলাম 2003-এরও একটা ভোটার লিস্ট পাবলিশ করা হবে, সেটা এখনও অবধি পাইনি। এখান থেকে আগে এখানে ভোট দিতাম, পরবর্তীকালে 95 নম্বর ওয়ার্ড নবকণ্ঠীর গোয়ালাপাড়া প্রাথমিক স্কুল বিদ্যালয়ে যাই, সেখানকার ভোটার লিস্টেও আমার পরিবারের আমার মায়ের বাবা তো মারা গেছেন 2013 সালে, কারুর নাম নেই। তাহলে কিসের উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে? এই মানুষগুলো টেনশানে কেউ আত্মহত্যা করছেন, কারুর হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে। আমার 81 বছরের বৃদ্ধা মা, তিনি টেনশানে পড়ে আছেন। একে আপনারা মনিটাইজেশন করলেন, 97.5% কালো টাকাকে তুলে আনতে পারলেন না। আপনারা আধার কার্ড বানালেন, এখন বলছেন আধার কার্ডের কোনো বৈধতা নেই। তাহলে ভারতবর্ষের মাটিতে যে জন্মেছে, শুধু আমি নই, আবার দায়িত্ব নিয়ে বলছি, কয়েকদিনের মধ্যে বার্নপুর টাউনের অনেকে আছেন যাদের এখানে জন্ম, বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও 2002-এর ভোটার লিস্টে তাদের সংগ্রামী পরিবারের ছেলে। আমাদের নাম কেন বাজছে? চক্রান্ত। धन्यवाद। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।